Bu судьяй батл нест ака. Амҷа бишоз ма пеш бирам, яда гапшдору миём. Салом алейкум. Кимаштан? Баъзе. Ами худуд судьяй батл нести? Бале, чӣ хизмат? Ами мара додарам батлера. Я чанд батлша худуд судьягӣ кардагӣ. Яки бой додагӣ. Хай. Амира худа дидам гуфтум на гап занем, намеша ягон хир черезиш кунем. Чӣ хел через кунем? Ман тексташо тайёр кунам. Ту хел гуфтан ки ман ора подсудид кунам. Не, подсудид нак. Хайне ки ами дин вариантиш. Ман медонам ки вай чӣ мегӯянд маҳорат надора. Не ки агар бубра хирсанд баша. Мара мехоҳам додарам хирсанд бошад. Биё брат хафат накунам. Хел сагбра инҷа. Бахшиш ки агар яке ягон гапам сахт расида боша, яке мақта ки нагуфтестам. Хай ҳама зиндагӣ дора, кӯдак дора. Хай на крайни конец памперс дар кора. Ба фикрам ин одами баақл як бор да мефаҳмам. Беақл гуфт. Гап нест. Зинда бошӣ. Чо карди ака бенасрин омадӣ? Як гап сахтам расид. Не ки мо исбот мекунам ки и продажние. Ака ё ҳамашон продажниян. Ман ҳайрон мешавам ки чӣ ба отказ кардагӣ. Ягон репера мешиносӣ ки ҳамин пул гирифтагӣ боша ва ора гузарондагӣ боша. Биёвем шака, ин проблема нест. Биёваш пеш ягон блогероиш ки барнома кунанд, пули нақл кунанд, чӣ кор кардагӣ қатӣ. Чӣ хел пул додагӣ, чӣ хел гузарондагӣ. Хоси гап гира да занаша, фаҳмидӣ? Баъд ака мо агар ягон сум бигӯям чӣ хелиш кунем? метишон ягон сум. Майли. Лекин кора буд куна 500 сомон да набошад. Тамом ака, ай пасиш мешавам. ҳалш мекунем. Хай, ихе ки боша и заказмон чиши. Пешхизмат. Телефон да бал надори? Бал? Чӣ хел бал? Бали мегафон айку спасибо. Мегабайт мехари, минут мехари, як хел чиё мегири. Алиш мекуни бала ба мегабайт минут. Надори? Не брат, не ки ман хеле чизо надорам. Чӣ ба? Интернет тамом шуда? Просто сиван ютубушда чи я треки наброварда интернетом буд чи мегабайт. Карени мухлис шундам трекша гӯш кунам набуд. Хай хеле боша брат. Наунҷа да банкомат ай, фаҳмидӣ? Мерасум шама гузаронӣ. Баъд мегабайт мехарӣ, қа мухлис бошӣ. Ё бутимад ягон сум брат. Алло, салом алейкум ака. Ва алейкум салом. Хубе? Ма миҷа да афишаи консерта дидам. И ами реально консерт ака? О, консерти грандиозни. Консерти хезе. Во пароканда нашидан? Не, обратно бо группа шидана консерт мондестам. И ба билети чанд сом боша? Билети шуқар қиматам нест, 50 сом. 50 сом. Арзоншавӣ надорад? Ава ча мухлис хезе боши бояд 100 сом дамрӯзӣ шад. И баъд ман чӣ хеле бихарам билета? Чӣ хеле ти дар удобне, дар шод ман партой мешавад. Алиф қатӣ мешава гузарондан? Алиф, DC, Хумо, Вавилон ҳамаша дорам, любой тишта парто.
همین نمره دا؟ اوه نمی نمرم دا 50 سوم گذارم بس شید گام نسکا مالی از اور آمد давай خیروزی کنسرت بیو 101 роза падаркаш кунӣ чӣ? او سال پدرکش کرده بودم хая истав падаркаш ки خودش آیفون 12 پرو مکس داره ягон мишкаи калон падаркаш ки чени худаш боша وای خیلی زورا نغز نمیبینم ака ман намедонам дига чиш падаркаш кунӣ وای اون چیز پدرکش کنم که او چیز ایمان اجداد نکردسته باشه نمقصد дар борааш як реп хон чиз ния бичния من رپر نباشم براتش که نخونم با شرمنده شایم که бо ам халиш ам ҳастай ки заказ мекунӣ айтан ту мехона мерай падаркаш мекунӣ وقتی دودار گفتنی که قصه عشق مورا ویس یوتیوب تماشا کنه گوش کنه شن не просто мегӯяша ки репа наброр барои худ мабта тамом намебураш با او چند سمان не воқеам қиматаам нестай 300-400 сомона کوز یا اون کسا زنگ بزه تا بگونی را تیار کده میتونن ман агор репери шиносам надорум бия интернет мекове خیلی بکو اگنه دل من رب مونده سراد نو چیه؟ نمیدونم چند بار شد میگم بس کنم که بوناشی دسته مقصد هیچ چی را نفهم دسته مخلص چی را گوش کرده است چی را گوش کرده است امی تو چی مقصد داری؟ آخه بیا بر بس گوش که نگاه کرده چی کو کرده است یعنی هم رپی دو دوی نمیخواد واقع جاگی نمی چیزا را گوش کرده است ایش می برای غمزده ایش می برای نیگر نمیخواد دو دوی رفته است اما مخلص نمیدونه چی را گوش کنه راست میگه برام دل مونده است میگم بس کنم رپا نه کی مقصد دارم چی مقصد؟ مقصد دارم که باتل ببرم وانا مو دمایی که خچونا دیوونه میگیرن کو همورا باید نشون بدم که باتل چیه ای برات و یو باتلرام نستان این ابرو امریکان سورابی چی خیلی باتل میکنن یا вообще نمیشوان خیلی به هر حال میگم باتل کنم کی دا ویزف بتنم روز برات по-любому قطعی میگم اون دویز نمی که باتل کردن شدی استودیو پاتسودید میکنم میترسم ایوایو ای بای گپ دیا برا دل مایرب خنگ میکنی ای گپ تام راست هم باتل را تماشا کردیم چند بار وقتی یک از میبرا نکی گلسا دیگریش دامتا خیلی چکو کنیم ای برات دلیر شو قدی باتل که وای وچ نمی استودیو نوروزیا لوبو جدا نوروزیا و نکی گپ تام روز значит دلیر شو را استودیو شما بینن دیگه اونا میترسن وای هم بسیاری بعد نوید کدگیه انام دا ویزف میتیم بچاکو بیاین برات میریم کینگ ساوند پشی سنتایسن میگم یا ویدیو میکنم ویزف تیاوی ودامدا ای رادنو بیایم رای دروز نریم نمرش نداری از زنگش بزنیم که هسته اونجا نیسته نریم که محکم باشه و بسیار شاو کار میکنه همینجا به کورشته گیم مرام نمرش ندارم بیو میزنه میری آخه یک گپای میگه که داری رفلی که بریم پیودا میری ای خیلی ما که رپر که باید پیاده بگردیم رفتیم که مخاطب اینجا کانسرت فعلا ساعت چند کانسرت اینجا یگان کانسرت نیستن چی نیستن ما چی نه یا ما ابوذی اینا استافی مارس دیگه ای امروز دایجا یگان خیلی یگان کانسرت چورا بینیم خیلی چیزا نیستن ای چورنبل یکو ایرای کجا گرفتی بعد ای کانسرت ای رای در کارلیون سیمپو ای خیزه یکو خیزه از جاجویا نیست تی رای کجا گرفتی واپسی ما بلیت خریدم 50 سوم دا همین بلیت های نه بلیت ما خریدم تلفن قدم سوم شروع کردم کارو چی گوش کن ایرا ای کانسرت ایرا کسی کده قلبکی فهمیدی اگر خیزه کانسرت هم تا ممکن توقع بتا بعد دیمیش که در تئاتر روز یگان گاب نیست فقط ماش رفته سایی یگان که کانسرت نیست ایرا ترا فریب کدگیم برات اوزی داره پیتوجی کو قریب یک 80-90% ماشینی که فهمیدی دمی درون برای همه خیلی چیزا را باور نکن نگی درون واقعا چیه вообще وایرا تو بچه‌ای خیزه کردن نیست و سوت دارم کردم گوش کن بچه‌های خیزه دا تو پاش نسون روی کدگ نیستی فهمیدی ایرا کدو ماشینی که کدگیه فهمیدی برات خیلی چیزا این تو باید خودت بفهمی که این چیزی کپی هایی که چه چورنی بلیه بچه دروغ های ماشینی که ما برات بعد
бахшиш камтар кор дорум намоиш надорем машқ кайда дурун мара ждат дорам ма бурад бирам Ahmet kalon akar gelmezse Karoli kort tamasa bakar like gelmez. اگر همجا مختام بوشاکو باید تو بینگ دار اینجا در ما ترا گفتم بیا زنگ بزنیم همین نمرش همه افتی زنگ بزدم چی؟ акайсе اکی چی کمک کنیم؟ این قدر پیاده آمده من مونده شیدم هیچ جا نمیریم جدت میکنیم اوف کودک خیرای دا اگر همین روز نیومد من خونه میرم تو خودت میای ایتن ما ویزیف میت فهمیدی؟ مایلش ایتانی تو ویزیف داده بشوه من میام رایدر دا ویزیف میتم مالی کسی دا ویزیف میت ویزیف تو یا 20000 دیگه تایور که بخته کی به پول قبول نمیکنه رفتیم نه ما این جا نمیرم من همجا نمیستم مالی اومد با ما دا زنگ بزن ما برای اگه پیراشکی بخیرم زابیر پرو میجای آه بیا بدرو سلام علیکم و علیکم سلام چی خدمت نومی ما محمود ما توجیرم خواستم درباره امی کاربری شما کمتر اگه مسئولیت برسم تو سوهای رپ در نظر داری بله در همین سوهای رپری و بلوگری کمتر پیش رکلامم در کار شده بود سومی خیلی خوب راست خود کردم اینترست نمیشید یک کمتر اگه معلومات میدادی خوب میشید من شما را کی سوید داد که ایمینا پیش ما بیایم همین مسئله ده سوهای کاری مدام اینستاگرام کار اینترنتی مورد شاگرد پیش میبرن هوای نیست مزاش نیست هوای اختصاصی داده بود که میفهمش زورای اگر سویت ما در کار باشه برادر ما چیزی نمیگم تا او سوهای خوب نیست همین رپرو بلوگرو او آدمای کانکرت نیست همش قریب کی نیست سریوزنی آدما و این کار خوب هم نیست و درآمدی خوب هم نمیبینید یک کار نیستابیله ولی با مرانلی پوزنا میغالتید و پولی که تو دایجا ولاجید میکنی تماش میسوزان لوچه برای اون کاری دیگر را بقیه اون بیزنس دیگر را پیش بر برای که سریوزنی باشن دیسیپلین در کارای ما فکر میکنم که ما ایودای کار خوب میبرم ای برادر وقت جمعرم رنگ خیلی فکر میکردم که اداره کردن میتونم شما نکی نشید هستن بلوگروی هستن که یک وقتی معین ده میخیزن توپ ده میخیزن با هستن که سرازو میغالتن و تا هر دفع دیگر هر یک یا موپاس ده موپاس ای قفوی یک بلوگری نو رپری نو میدوی که مثل ایش که ای توپ غالتی اوشه قپی ایش نشی ایش خیلی خلاصه خوش اومدی با کروگی آدمای نی سریوزنی ما در این سویتویت در کار نبودن در شوتی سفرش ما در مهمت بود که ما کی سر کنم همین آفیس ما دیگه قد کار کردم میشه و کنترل کما چخلی کامیرا در کارن تو من بگو چی سر کردن کار پروسه تمام برای خیلی کار اگر کانکرت نکار کردنی باشه او آفیس مایداتر ایو تو در مینیمم یک 150 متر کвадрати باشه پرمیشنی و کارگرو یک 10-12 تا کارگر در کار دیتا اپراتور دیتا مونتاژور بود برنده شخصی که قطعی او رپرو گاب میزنند در برنامه ساز در کار تا رژیسور در کار و همه او را با خودت управлять میکنی و کامیروی همی کنن هم ارزونه هم سازه خیلی کامپیوتر میگیری با کامپیوتر ساز برای مونتاژ ایسوسه اینترنت نقض میگذرونی و کار تا پیش میبری یک 200,000 سومون پریمیر میرسونه برای کار سر کردن 200,000 میرسه نرمالی میرسه و لیکن اگر بخوای که تیز کارت پیش رو تیز توپ دا بروی یکم خیلی تورنیر و باتل بیفهم خیلی چیزا تشکیل میکنی مقصد رپرو که دعوت کردی باید پول میتی پول خوب میکنی که باید باتل بکنه پراسموترو نقص شوه یا که بلوگرو در با هم خیلی سوم میتی و فایرود میکنی قطعا یکم برنامه یکم خیلی صحبت و یکم خیلی برنامه فرهنگی یکم برنامه ساز میکنی شبیه مردم تر تماشا کنن подписчиков زیاد شوه و پراسموترو زیاد شوه رحمت برای سویتای خوب نصیب کرده باشه همکاری میکنیم гап нест бародар любое время занг бизан биё муроҷиат ки мо ҳама вақт тайёрем барои ҳамкорӣ
Ина визиткаи моя бародар. Мочишет, замза, ина метоним биёй любое время ҳамкорӣ мекунем. Раҳмат барои фикрот. Оли бо занг мезанам. Раҳмат барои рикорд. И бечора ки фреб када боша ки соҳа пули нағз дора. Кадом репер дар гӯшош парида. Биё будрок, инамҷа ҳамҷои бузагӣ 108 квадрат харидага. Пеша рептиҷи будия рептиҷи мешишта, банкро чидан чидан ки рафтан. Инайсча биё пурабияка. Номертон ҳаямҷа гирифтам. Байҷа чанд сумай? 8000 сомония иҷа брат. Байҷа я студиярам дошт. Ура кандам? Не, мондагия студия ҳамҷата накандани чиша. Майли рафтам акайсида. Ина ҳашам студияи кадагишон. Ҳар чиз дар ин студия ҳамаш меистам? Не, кабинкашон катинаи параллони чизои задагишон меистава, ҳами столу диваношона фруктесия. Агар ки харен, бо маслиҳат мекунед конкатишон. Чанди мегани ёрова? Ин столша акум 800 сум 1000 сум гуфтесава, диваноша 6000 ҳамаша гуфтесава. Фармон. ҷомат хуб. Вақте қатям спонсор меам маслиҳат мекунам ба филм ҳамҷара мегирем. Шуд гап нест ака. Қаз замтуна интизор мешем бу. Хоб. Бахшиш ака, шумо чӣ кор карданид дар ин офиса? Офиса барои блогерҳо реперҳо мекунам, аз студияша барои овозҳо. Баъд ҳамаи аппаратураро доред шумо? У параи рада ҳастая магазина ҳамҷа ҳамаша мегирам. Ин магазинҳо дар ҳама чӣ қимата агар дар корат боша, ман контакт дорам дар Россия, як компаниячаи майдача кадаги мамҷода любой боре ки дар кор айта ба нархи дастрас мегирам мебиёрам. Ихе боша беҳтарин. Номерота дорам занг мезанам ягон чи дар кор мешид, лекин агар ки иҷара додани шудем, ман яво занг занам. Майли гап нест ака, алоқа дарем. Хоб, раҳмат. Чо тазих тофтесай? Ҳечи ами як кидатун кадан. 50 сум сухтем мақсад. Бибинем чие? Раҷон амо ай вақташ. Вақта банқал чизои дар коли сарф мекардӣ. Репа гӯдако гӯш мекунам. Брат, хато мекунӣ, репа ҳама гӯш мекунам. Ман просто тупам ҳами дасти машини кола қатъ кунам тамом. Ҳеҷ намегзарад. Ба ҳамин кӯдакбозӣ, ба ҳамин авҳолот боша, бо ҳамин хебот ба қавқуна меомад. Туғрия брат, зиндагӣ дар ҳеҷ чиам нашемон мешавам. Ту дар зарар нараса охӣ. Айбинда брат, ҳар чӣ ки мегӯм барои фоидаи хитар. Майли брат. Гам нест. Ой, на якта ёфтем. Ҳозир зангиш мезанам. با فهمونش که تو بگونی را تیار کنم. Алло, салом алейкум. Номерота интернет гирифтем барои реп заказ кунӣ. бале, чӣ хизмат? Чанд сум мешава? Боз як сякадем нахи заказ аз 100 сум. Гап нест. Хайр бо зангат мезанам. Майли гап нест. Чанд сум бидай ма? 100 сомон бидай. Ба фикри ман ки ягон репер навичок айчибаки ягон каси хали история намекунад 100 сомон дар. Ягон дар кор нест. ҳамон чиз дига фикр мекунем. Бо ӯ занг задеста. Чо кади заказ мекунӣ? Брат, ба фикрам худат репер навичоки айти заказ да мекунӣ. Форат знаменити 800 сумте мехонад. Баъд то бегунира оспед мекунӣ? Я соата тайёрш мекунам. Хази зангат мезанам. Ждат мекунам. Чӣ мегаӣ? Репери ҳастае ки знаменития мега 800 сомона мехонда. Баъд то бегунира оспед мекунам. Оспед мекунам. Чиш бугум? Ба кидат намекунам охи, ман оқай реперо боварӣ надорам ростига. Агар кидат кунам, агар акай Фарух нам мегирам, ҳалаш мекунам. Ай ба пеши акай Фарух рафтан нашуд реперо.
агар ки дат на хайва мерем ман худам мерам хай турия зан узяку дагуҷои брем сума бутиемша то бегемия бояд успет кунам майли ҳоз бе зангиш мезанем алло браҷон сума чӣ хел битавед бародар сума дар шотунам гузаронӣ мешавад майли гап нест чӣ мега мега дар номерон бугзаронем туғурия майли ага ин дар номерош мегзаронем ай ҳамун сумо бугзаронам ё ягон сумети ай ҳамво бигзарон ҳози ман дар дастам сум надорам гап нест ака салом алейкум ака чӣ кеседаҷа акамо визит партоӣ омадем хай берам эси дарои гап нест ака دیگه نفهمیدم براشка کی دا ویزیت میتی ما ویزیت نمیتیم ака باز به زنگش میزنم پرشکی خیرفتگه اودم ویزیت میمیه بعد او کنتی تا کی را ویزیت میتا دالر شو دا ویزیت میتا ака خای کاروش تو کنت زنگ بزنم دالر شو رام زنگ بزنم بیا کوچیگه پای شی Направо и налево, инста королева, метал тона урева, лево нам нака. Меки хондайда чи. چی با من اینجا فرود کردی؟ بخشش اکا اونجا رفتن نتونستم نه که هازی قطعه رپره کی هازی در رپ توجیک زوزده ای قطعه هم وخری داریم بعد یکم جای سوز وخری نکرد یکم رستوران یکم کافه ای چی ای؟ اکا تکلیفش کردم پروست وای خدمت سیریازی قبول نکرد چون گفت بیا دارم تایی دام خواهی گپ میزنه من پیش روز به پروی گفتگی رفتم چه خیلی که بخیرش خیلی هم گپوش انا گفته که نه که وای گفت که امو یکم باتل تشکیل کنیم خیلی که اول خطیبو بخوریم چی میگه ما با یکم مسئله میکنیم اکا و امو خیلی بخیله پروست وای دیدین در خودی ترا سومی ترا دیدین برای هم قاو خالد گفتستیم اینا ای را باتلر میگن فهمیدی؟ سلام علیکم چیکار جان اساس خوب شکر رحمت شو کردی می ویزیت داد نه ما ویزیتی نامادم یا جورامه روز میه اگر جوراش نگمی باشه کما خطیو با طلا میکنی خای کوجدات کنی کوشنوی بیا چی خریه تمام اکا جان وجدت میکنی سلام علیکم اکا جان بخشش برای وقت گرفتن ما اکا یا پیشنهاد داشتیم در خودت برای اونقدر ابیزتی نبود قطعیت و خوردن майли ма гӯштон дорам мо дами соҳаи реперо блогеро омаданем кор карданем ман тоҷирам мехоҳам ки хатиам одамое ки просмотрои нормални доранд ози худа ҳама топви хати худа ҳамкорӣ кунем клипота дизайн барномаота ҳамашам пеш бурам гирем ва маслиҳат кунем ҳамкорӣ кунем ака рости гап ма гӯшти гапҳо худам сайр шидагӣ ман хеле пешниҳодо тез меоям пешмона хеле пешниҳодо шумо мекунанд не ки ма шумо дар як совет метиҳем ки хубаш хеле реперои топови наковем барое ки воз суми калонтон мегаин мадам мисол ози агар шумо суми калонро сарф кунед ки медона яке пагада ҳама чизи ма меғалта просмотро 1000-2000 мешава шумо дамбони то мешава ҳамхе нест барои ҳамин чемай хеле реперои чиз дар акулаора гуфти гапҳо нигоҳ кардана хубаш брен яъни пацанакое ки нав ози ном пайдо карданд вора я аҳамият ден ганда перспективни реперо бисёре дар тоҷикистон бинем на батл мекунам чӣ мекунам хичона нишон додестан ай ҳозира хубаш вора бикунем вора запросашон майдатара во мақсад ай гардан то намеқапанд сразу ай чизе мешава намешава баъд уже бо худтон мебинем забиров ҳам ҳамин гапа гуфта буд значит ваям бахил накарда будай ана наму забиров дар ин соҳа гуфти гапҳо гӯр кшидагия медонам ҳамаи чизора шатаи гуфти гапҳо ҳам хеле ҳамкориҳоро хӯрдагия бисёр барои ҳамин гапи ростон гуфтаю хи ягон ҷои бахилиш нестай сумтона беҳуда сарф накунед раҳмат барои искринӣ будан ва агар любой хизмат чид бозори корвон битавои техника ҳамаи чиро ихтиёмо таъмин мекунем фақат алока гап нестай бачако бахшишам барои рад кардан ҳазор раҳмат хай барои вохӯрӣ шиносоӣ шодем гуфти гапҳо эҳтиёт кунед о ана омада бачаи далешорам хатиё соза ای بیتا قبیده نمیتونه با فکر مکا تو در جون تخدید یکم باتل برامگی یکم بر صحنه را دیدگی یکم بر نه کما یکم بر باتل کردگی نستم نه که باوری دور ما خیدم که نمیخلی رو ما باتل نشان متن چیه یا چی میکنن میبرن دو دوای کدا
ма мекунем қатинем батлака гӯшка бра 10 нафар абза баъд биё визифте чокади додарай ҳозира тарсидасти ман медонам ки ту барои хайр нами кора кардастай мада визиф додастай ки батл брои қатима мардум камтар шиносата ну чи як кор ки бра аввал қати ягон одами систарак батл ки мақсад батла ёд бигӣ баъд биёмада визифте чақчақ мекунем сиша додарҷон ман дар фикри далешо розием барое ки агар ки ма тара қатъи батл монам уже туда шикасти сахт мешавад ба хотире ки дар муқобили як одаме мебурӣ ки уже саҳнара дагар 40 батл зиёд загай мебурӣ хита шармда мекунӣ баъд мадам вигадна нестай тари батл ма тара гуфтам ку судиёро ҳамаша мехарам ина организаторам харидагиам гап нестай ма ҳами тира нишон метам батлча шуморо ҳам ака ака ма чо кунам бо ягон репери знамити дига биёвум не ҳами сиван маслиҳатҳои хуб дод ба шай зур будай ва вроде ки забирам фребо накардай хуб жай объявленте реперое ки навичокану ва талантҳои хуб доранд барои продвигат кардан барои спонсоршон ракорай як объявленте мо дастгиришон мекунем штоби ваёам пеш равану мо ҳам пеш бинем ҳабиё агар нехе мекунем ака ман як видео мекунам ай блогерро реклама мехарам ва баъд аю як канали ютуби хидмона мекушоем баъд да ҳаму мақсад видеомон подписчик ҷамъ шида ҳам гира просмотрош хуб шава репера биён да ҳамуҷа муроҷиат кунанд оиди батл оиди реп чизе ки маъқулайшон не ки фикри хуб биё мо роз камера мекунам мегирем да блогера мепартоем рекламаи зур мешава не ака качесаи телефон безеба вай бояд профессионал хай сиёмка кунем яда шинос дорум рости гап клип сиёмка мекунанд ҳамора муроҷиат мекунем хай сумшона метем видеора сиёмка мекунем равон мекунем да ҳама не пеши ҳар кас нара хуб пеши ҳами забир бира ба шай хуб метов ман доз визиткаша то дода буд бира айноми маҳмуд гап зан бугу шогирди аваям корта буд мекунам я видео кун як каналои ки чизе чи наши бо мара насиҳат хабардор кун гапот қабул ака ба ҳаме мегӯм номи канала чӣ мону номи канала маҳмуд промон баъд як ҷа онҷа пеш буданаш мегирем майли майли шит проблема нест ман имрӯз як қопча план доштам рости гап ягонш буд наҷдаман байли босоқ ман нороҳат шуд кесам ба сар бомадагим оли даже абетам кардаг нестам ман мерам акфои корбор мешам так акфои кор боша фақат насиҳат боша майли барозо теҳтиёт анот бахтиё ака эҳтиёт забир про ку як занг занам ака шумо киҷо меёрен хеле одаморо ҳела медонам бахтдо додарҷоно ман пеш даин дардан хеле дарахти бедори чихкагия мегам ман батл мебурам ман гуфтам ягон батле бақувватай омад дидам ки намешидай да дига ай ҷавуса дига хеле саргардон намекунам аввал мебинам хушрӯ трекошон ҳама чизошона гӯш мекунам баъд зангат мезанам агар дастоини боша файёд мекунам ҳамо акам хелес ки мақсад ягон батли серьёзни броем хелео и ба фикрам трек надорани ҳам хел меброям барои хайб любой кор мекунам амра мегум невигадна и тари батл алло эй мошенник чӣ бо телефонта намегирӣ 500 бор зангит мезанам надидам суми маку ягон хе консерт нест ту мара фаҳм кардӣ хеле сум бихе ҷабё чӣ ба киҷора биём павароти аэропорт даём бихе биё сума нишонат бид 18 коз ман мерасам тест кун